Good afternoon, subscribers and viewers. Welcome to my channel. Good morning! Ngayon, seminar namin sa GAT seminar. Nandito kami ngayon sa conference room sa niya. Sabihin mo, butuan siya. Daot ang beauty. O, okay, maulo si Kwan, o. Ni Kwan pa, ni Pusing pa. Si... Hello. Oh, mga seminarians. Ang mga seminarians sa GAT. Oh, mati din magmayo ha. Kay antay ko anda ba ni? Sa ni? Bali na maron ma'am, ang bana naman yung tao sa asawa. Say title sa tuwang kuan seminar. Indigent women. Indigent women. Gender and Development Learning Session. Anti-sexual. Oh, anti-sexual na ba ni harassment, oh? Bantay gid mo ron. Among Sir Danny from Surigao. This is my last seminar of ASDE mo dahil sa mag-retire na ako sa May 20, a mandatory retirement. Thank you, Lord. Thank you kaayo. Mga driver. Ay, kaday, eligible po kaday sa kuan. Sa general services lang. Ha? Celebrating Women's Month across our different workplace, from Surigao del Norte to Agusan del Norte. Today, we continue that celebration through this gender and development learning session on anti-sexual harassment laws. This seminar highlights the importance of awareness, responsibility, and respect in our workplace. It aims to deepen our understanding of anti-sexual harassment laws and to strengthen our commitment to creating a safe, inclusive, and dignified environment for everyone. Anchored on this year's theme, Lead Like Babaylans in Filipinas, ato mga ladies karon, you are called now as Babaylans. We are reminded of the strength, wisdom, and leadership of women as we work together toward gender equality and empowerment. May this session equip us not only with knowledge, but also inspire us to take action in promoting a culture of respect and accountability. Sumabuhay sa lahat. To formally begin our program, may I request everyone to please stand for our invocation, followed by the Philippine National Anthem. And share the rationale and objectives of today's activity. Let us hear from Ms. Marimar R. Villafani, our Administrative and Finance Head. Palakpakan, everyone. Ang pag-trace is padulong pa po daw to. Ang map, wala pa po'y taga-map, diri padulong pa po sila, layo kayong ilaha. Ang atong pinakatuol, ang atong SDN Satellite Office, na nagagod. Kaya sa iyo pa kayo ni sila diri, So, salamat sa pag-aanhi kay doon na bagit kayo nila, hindi travel. Wala din dito lugay. Please. So, once again, good morning and let's participate sa ato ang seminar for today. Organization. Our Assistant Imo Manager, Engineer Kim Shikaina B. Haraola. Palakpakan, everyone. So good morning everyone. Thank you for taking the time to join our gender and development learning session on anti-sexual harassment laws. And also sa ato ang guest speaker, Batter Office. So sa daghang salamat sa pag-ani and wish everyone a
meaningful and successful learning session. So once again, good morning. Our NIA as the Acting Division Manager, Attorney Engineer John I. Kabilitasan. Palakpakan everyone. Kasagaran ko sa ato, we just rely on what are things that being the content ba? Kasagaran sa ato, pangutanon nga ng atong pagka-gara-gara. Pero okay ro, joke-joke na limitation. Okay, lisod ko kayo, sige tayo hinuktok. No? Dali ata mo retire ni. Ba? Okay ra ni si In his message, this is indeed a serious topic that we should be aware of. Thank you, sir, for the message. Without further ado, at this moment, to my fellow colleagues, it is my distinct honor to introduce our resource speaker, a dedicated public servant whose career exemplifies a deep. Maayong buntag sa tanan. Grabe kadagan ninyo. Uy, mura manig barangay simple. Pag muingon ko, good morning, ang inyong itubag sa ako fresh morning. Except, atong nalata na sa biyahe. Charot bitaw. So, good morning. Fresh morning. Pag muingon po ko og fresh morning, ang inyong itubag sa ako sweet morning, pero dili mo tanaw sa ako, sa ina ng katapad. Tanaw mo sa inyong katapad, tapos sweet morning man, wala pa. Kasi na wala pa. Tanaw sa katapad. Abangan ako na si Ariel. Ano man ini si ma'am, wala man dili. Grabe, katabian. Tanaw ka sa katapad dito, syempre kay sweet morning man, smile ka. Kisa man, sige lang na siya, na ni siya, given na ni siya. Sakli na ni siya. Sweet morning. Hindi ka galing sa mong katapat, sir. Italikod na kung tapa, diri na lang ko sa... Manaron is ang mga balaod nagasilot sa pagpamastos. I-emphasize na ito kagainan ni Sir John sa iyahang message no nga kung sa una, normal lang na siya, ginabuhat lang na nato siya, kaya abi na to gara-gara, okay ra. Karon, kinaan naman tayo mga balaod nagaingon gyud or natay balaod nagaingon gyud nga na certain na mga butang na ginabuhat nato sa una nga abi nato okay ra, karon dili na siya kay ginasilot naman siya. Nanay silot ana no, gi-criminalize na siya. You also have to remember na asa ba naman nagtrabaho, gobyerno or dili? Gobyerno or dili? Gobyerno. Okay, kay gobyerno man mo nagtrabaho, no, government employees man mo, mas critical mo dapat ani, mas mindful mo ani. Kay ang penalties na gibutang dito sa national law, dili na applicable sa ato, but rather mas taas ang penalties nato. Okay? So, Okay. mas dapat mag-mindful, mas dapat magdumdum. Agree or agree? Agree. Sige. So atong isgutan karon is ang mga balaod na gasilot sa pagpamastos, ang RA sector. Kay nga naman, ang atong treatment sa mga babae sa una, dili tawo nga angay respetuon kundi panag-iya, property, object. Nasabtan? Nasabtan ba? Yes. Medyo naglisod lagi og tubag ang mga lalaki. Ayaw mo ka-defensive. Kaya kung kamo, tarong mo na lalaki, wala mo'y angay ikasuko. Agree? Agree. No? Tarong mo nga lalaki, hindi mo angay ma-defensive. Ang nahitabo man lang good sa una, labi na ang mga lalaki sa una, anad kaayo sila nga sila lang nagpadagan sa society. Pinakauna nga babae nga nahimong unsa ba ng mga achievements sa babae nga pinakauna siya ana nga field ngano man. Ngano? Hilom na kagaina gabi ko patabian karon hilom na mo. Ngano? Okay. Okay. Kay pag-abot sa recognition of rights, labi na anang makaskwela ta, makatrabaho ta, ang babae wala na ginatanaw nga naa siya ana nga katungod. Mo ganin ang kumangutan ako sa inyo ha,
Hatagi ko ang mga pangalan sa scientist, hatagi ko pangalan sa mga national heroes, hatagi ko pangalan sa presidente sa Pilipinas, mas daghan mo pangalan nga mahatag sa ako nga lalaki compared sa babae. O sa lalaki, labi na sa una, ang mga babae naaragid na sa Balay. Tig lang sa bana. Tig. Tig hatag og anak. Maugali na ang karon na atay National Women's Month celebration. Dili na pagpabor-pabor sa mga babae, kundi para iingon sa atoa nga tinuod man nga daghan ng babae nga nakaskwela karon, daghan ng babae nga nakatrabaho karon, dili tanan babae ing ana ang kahimtang. Daghan gihapon babae nga naglisod karon. Inyong isa sa inyong clientele is mga farmers. I think kana rin yung clientele. Kana ra ba yung clientele? Mga farmers. Sila naman ang inyong beneficiaries, no? Direct beneficiaries ninyo. Samot nga sa ilahang community or sa ilang sector, mas maglisod ang mga babae. Because of 1995. 1995 pa. Asa ni siya mo apply sa public and private nga sector. So under ani nga balaod, napod siya definition kung unsa ang explain such a serious subject in layman's terms so we could understand it properly. Now at this juncture, we would like to express our deepest gratitude to our guest speaker for sharing her expertise and shedding light on a vital subject that affects us all. Her insights today have truly empowered us to foster a safer and more inclusive environment here at NIA Asdi-Imo. To formally present this certificate or appreciation, may I invite Engineer Attorney John I. Cabitazan, our Acting Division Manager, and Engineer Danilo G. Yames, our SDN Satellite Head, and as well, if Ma'am Keith is around, our Acting Imo Manager, to join us here in front with public citation. Republic of the Philippines National Irrigation Administration. Certification of appreciation is proudly presented to Jereen Mariel and Rosales for sharing their valuable knowledge as guest speaker during the conduct of Gender and Development Learning Session on Anti-Sexual Harassment Laws held in NIA Asdi-Imo, Barangay Amag, Lubang City, 26th day of March 26. So, thank you, Sir Danny, for the closing remarks. And now, let us sing a happy birthday song to Sir John I. Cabitazan. Happy birthday, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Surprise, we also are here to honor our very own Acting Division Manager, Attorney Engineer John I. Cabitazan for his birthday kagahapon na karon na to i-celebrate. To welcome this short program to Sir, we I call Ma'am Marimar R. Villafane, our Administrative and Finance Head. Palakpakan everyone. Di na nautaason. No, sir, so may you blessed with good health, sir, happiness, and continued success in your both your personal and professional life. So we're very grateful and thankful na ikaw ang amo ang naging amahan sa Asdi-Imo. So once again, happy birthday, sir. Ay, 50-50, di ay? Ako lang is for your Ha? prosperity, 25. good health. Maayong magiging health si Sir kay kung masabi mo ito, mawala na siya. Happy birthday, Sir John Cabitazan. Ibo revision system. Alam mo lang, wish ni Sir John, taghan pa kayo katuigan na mabuot na birthday niya. Happy kayo ba? Ang konsento ba niya katuig? Happy birthday Sir John. On behalf sa akong boss kay Pagiri, kahit pag-rin yung tayo ng mga influence niya. Guiding always mo ang mga words. And happy birthday. Ay na po their message si
So, ang ako lang sir, kuan salamat sa imong suporta, no? And every time nga namin mga problema sa map, salamat kay sir sa pagtugon. Nabuhin mo, sir, in all aspects, physically, financially, spiritually. The Lord will bless you as He promises. Medyo na yung permitting na promise na to, and kabalong ko nga iya gidang i-fulfill sa inyong life. And we are so thankful for your service, for your guidance, no? Diligid mawala ang mga words of wisdom ni Sir na kanunay pitpiton sa mga employees every Monday. Hagi na permitting na mga words of wisdom, and we are so thankful that we are always guided. We are being kanang led by a leader good o personality. Instead of understands despite of the situation between him and its subordinates. So thank you so much for being one. Thank you also for sharing your knowledge, especially in terms of technical aspects. We really appreciate the one that when we're going into your room, in your office, we can go outside with a smile in our face. So thank you for the additional knowledge, because I believe that even if we are working, we still continue learning. So thank you so much for that, Sir Jan. And also, thank you also for being kind to all of us. Despite of those targets that we have, we still kanang nagpabiling gihapon kayo to maintain for us na strong and continuous amo ang goal. Thank you so much for that, Sir Jan, and we really appreciate you. And also, we all wish you na kanang for you to achieve a really what we call a genuine happiness all the time, not just today but also for the rest of the days. Thank you so much, Sir Jan, and okay, Sir Jan, this is happy birthday once again, Sir Jan, from Planning and Design Sub-Unit. Okay, thank you. Video. Good morning sa tanan. Nani si Sir Dogay na kauban nani sa Pigeon. Gamay na ko isa. Thank you so much for being such a good leader sa amo, sir. May your all wishes and dreams will matumay. And God bless, sir. Actually, 2002 pa po Sir Jan sa I am from dati. So, well, we should have the best, sir. I hope panaupan din. Thank you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From our God seminar, we have heard lots of information as well. Grabing pila. Pila, pastang inita. Init kayo, nag-burn out.
Gabi. Ah. Hari ning dughan kay kitugmay mo man gipudhiyan nasayong pagpagtuo o ang pagsaligo kay kasakit lang di ay maoy gibalus mo sa akong paghilayo nalimpan mo na Wala. nang itataglaing kinsa siyang ipanggaw labaw pagkanag Kuha sa kugnaong kayo eh. Ako kay kugnaong. Lablab eh ka na ako ma. Kamu doon ni Ma'am Dede. Ay, miss you Ma'am Dede.